खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत हिकमत की किताब उसका 12वां बाब 13वीं और फिर 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। क्योंकि तेरे सिवा कोई खुदा नहीं जो सब पर मेहरबान है, ताकि तू दिखाए कि तू नारास्त फतवा जारी नहीं करता। क्योंकि तेरी कुव्वत तेरे अदल का शुरू है, और चूंकि तू मालिके कुल है, तू सब पर शफकत करता है। क्योंकि तू अपनी कुव्वत उन लोगों के लिए जाहिर करता है जो तेरी कुदरत कामिला का यकीन नहीं करते, और जो उसे जानते हैं तू उनकी जुर्रत को शर्मिंदा करता है। पर तू अपनी कुव्वत का मालिक है, नरमी से इंसाफ करता है और बड़े सब्र के साथ हम पर हुक्मरान है। क्योंकि जब तू चाहे तो कुदरत से काम करना तेरे इख्तियार में है। लेकिन तूने इस तरह के कामों से अपनी उम्मत को यह सिखाया है कि इंसान दोस्ती रास्तकार का फर्ज है, और तूने अपने बेटों के लिए अच्छी उम्मीद रखी है, क्योंकि उनकी खताओं में तू उन्हें तौबा करने की मोहलत अता फरमाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ में पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 86, उसकी 5वीं, 6वीं, 9वीं, 10वीं और फिर 15वीं से 16वीं आयत तक। इसलिए कि तू ए खुदावंद नेक और गफूर है, और अपने तमाम मुल्तजियों पर नहायत रहीम है। ए खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी मिन्नत की आवाज़ पर कान धर। वो तमाम कौमें आएंगी जिनको तूने खलक किया है, और ए खुदावंद तुझे सजदा करेंगी और तेरे नाम की तमजीद करेंगी, क्योंकि तू अजीमुल शान और अजीब काम करने वाला है। तू ही अकेला खुदा है। पर तू ए खुदावंद खुदाए करीम और रहीम, तवीलुल सबर, बेहद शफीक और वफादार है। मेरी तरफ मुतवज्जो हो और मुझ पर रहम कर। अपने खादिम को अपनी तवानाई बख्श और अपनी बंदी के बेटे को निजात दे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रूमियों के नाम उसका 8वां बाब 26वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जैसा चाहिए हम जानते भी नहीं कि क्या दुआ करें, मगर रूह खुद नाकाबिले बयान आहें भर भर कर हमारे लिए सिफारिश करता है। और वो जो दिलों का जांचने वाला है, वो जानता है कि रूह क्या चाहता है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों के लिए शफात करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब 24वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानित है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया। लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में जवान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते लगे और बालें निकलीं, तब जवान भी जाहिर हुआ। तो घर के मालिक के गुलामों ने आकर उससे कहा, ऐ साहिब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था?
پھر زوان کہاں سے آ گیا؟ اس نے ان سے کہا، کسی دشمن نے یہ کیا ہے۔ تب غلاموں نے اس سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر اسے جمع کریں؟ مگر اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ جب تم زوان کو جمع کرو تو اس کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو کہ میں کٹائی کے وقت کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زوان جمع کر لو اور جلانے کے واسطے اس کے گٹھے باندھ لو، مگر گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل انہیں سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 صاع آٹے میں ملا دیا، یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے ہجوم سے تمثیلوں میں کہیں اور بلا تمثیل ان سے نہ بولتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ تب وہ ہجوم کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے زوان کی تمثیل ہمیں سمجھا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن انسان ہے، اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہیں، اور زوان بدی کے فرزند ہیں، اور وہ دشمن جس نے اسے بویا وہ شیطان ہے، اور کٹائی کا وقت دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جس طرح زوان جمع کیا جاتا اور آگ میں جلایا جاتا ہے، ایسا ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن انسان اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ تب راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں سورج کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔